Mag-draw siya ng name niya. Draw name mo. Draw name mo. Hindi guys so 5 minutes. 5 minutes. Ganda guys At mata mo iba naman na drawing ko sa bulak ha. Ate ako na bulak. Ako lang ate. Dire. Okay. Wow. Ganda guys. James. Wow, may flower. Ganda flower. Bebe. Tandaan ka ba? Wow. Look at this, the flower. Tapos na yan. Tapos, drawing ka for flower. Dali lang. For flower. Kaya damo. Pag isang ligwa. For flower ha. Nang gawa ka, gawa ka. Tao ba? Hindi. Flower lang. Gawa ka lifa. Do salamin lang. Tao. Wait for 10 minutes, guys. Gonna check na, guys. Ganda na yung drawing niya guys. Dito na malian siya guys. Ha? Juice? Gusto mo juice? Let's go! So guys, bye guys. Wait for 4 3, 5, 6, 7. Oh, dito ka na.